des acheteurs. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui donc les projets PRIMA et les conditions ou les procédures d'évaluation des projets PRIMA. J'ai évalué en 2018 donc, ce type de projet. J'avais évalué la quête avant des projets à lunettes, un seul projet d'ailleurs. L'année dernière, j'ai évalué des projets donc, PRIMA, en pré-projet et projet complet. Donc, je suis spécialiste en protection de culture, en entomologie, plus spécialement l'étude des insectes. Donc, l'étude des insectes, on essaye donc d'intégrer la lutte intégrée de la biologie pour le contrôle des insectes. Alors, le plan d'exposé, donc, mission de PRIMA, impact attendu de PRIMA, domaine prioritaire, règles de participation, des critères d'évaluation des projets et comment devenir expert donc, auprès de la Fondation PRIMA. Donc, c'est quoi PRIMA? PRIMA, donc c'est partenariat pour la recherche et l'innovation dans la région méditerranéenne. C'est une initiative donc, qui a été lancée par 19 pays euro-méditerranéens, 11 qui appartiennent à l'Union européenne et 8 donc non-membres, ce sont des pays méditerranéens. Donc, Tunis, l'Algérie, l'Égypte, Israël, Jordan, Jordan, Lebanon, le Maroc, Turquie et Tunis. Mission de PRIMA, c'est assurer et supporter l'intégration, l'alignement et l'implémentation conjointe de la recherche et de l'innovation dans le cadre d'une stratégie commune de recherche et d'innovation afin de relever les défis de ruralité. Donc, ce sont des domaines agronomiques liés à l'eau, l'utilisation de l'eau, la durabilité du système de production et la sécurité alimentaire, donc l'agriculture et l'environnement. D'accord? Donc, les impacts attendus de PRIMA, donc il y a des impacts économiques, il y a des impacts sociaux et des impacts donc, environnementaux. Concernant les impacts économiques, donc l'augmentation de la production agricole et alimentaire, c'est l'objectif, accès à des nouveaux marchés, plus d'options de financement et impact économique global à l'agriculture. Concernant l'impact social, là, c'est la stabilité politique et la réduction de l'immigration verticale à l'immigration sud-nord. Impact environnemental dans la conservation de la biodiversité et durabilité du système donc, des cultures. Il y a 3 domaines prioritaires du projet de PRIMA, donc gestion de l'eau, management of water, système agricole durable, donc farm système cette catégorie-là, j'ai évalué des projets dans cette catégorie-là, et la chaîne des valeurs agroalimentaires. Donc 3 grands domaines donc, théoriques. Exemple de thématiques, je suis à la du système, j'ai évalué des projets dans ce système-là, écosystème productif durable. Les types de projets sont RIA, donc Research and Innovation Action. Le budget total, donc c'est 6 millions d'euros. Chaque projet, donc, fait 2 millions d'euros. Donc, voici les caractéristiques. Donc, voilà, 6 millions d'euros. Donc, selon dans le projet Horizon 2020 et taux de financement 100%. Donc, TRL, فما 3 حتى للسنة. Comme قلت لك donc من 1 حتى 3 projets seront financés donc ont été financés en 2018 2019 مش موجود donc حطيت لك هما كل مرة ياخذوا d'autres donc d'autres évaluateurs. فما 2 procédés donc de dépôt des projets PRIMA, فما premier procédé, le deuxième procédé comme je vous montre. Alors, يعني مسيح أحمد الجمعة الأخرى تسكن research and innovation action والinnovation action والفارم سيستم والحقيقة في research and innovation. Quelles sont les règles de participation pour participer au projet PRIMA? Donc, le nombre de membres est de 3. Le consortium doit constituer au moins 3 entités légales indépendantes basées dans 3 pays différents, bien sûr, les des pays européens
والأكثر أنه leader هو يكون من les pays européens. Un coordinateur ne peut pas soumettre deux projets dans les appels climat. Chaque coordinateur ne peut pas proposer un seul projet. Les petites et moyennes entreprises peuvent participer, peuvent même bénéficier d'un financement européen et les organisations internationales également peuvent également participer. Donc, il faut comment participer. Les participants aux appels climat devront soumettre à la Fondation donc, une pré-proposition scientifique qui a 10 pages, 10 pages encore, qui sera évaluée dans le cadre d'un processus d'évaluation par des pairs, des évaluations externes, conformes à notre horizon 20 ans. Les projets sélectionnés en première lecture seront appelés à fournir une proposition complète. En Nord, 12 projets ont été sélectionnés sur 197. 12 projets ont été sélectionnés en première évaluation et 3 ont reçu le financement FIMZOS, donc le partenaire utilisateur FUNA. Juste le coordinateur, est-ce que la personne physique ou l'université? لا un seul coordinateur. فما الكورديناتور بيرسون فيزيك ومع اليونيفرسيتي غتجي من بعد في التعليم. اليونيفرسيتي تسوس تنجم تصوب دو بروجي مثلا بريمار ولا؟ الكورديناتور فقط. الكورديناتور سي لا بيرسون فيزيك. لا بيرسون فيزيك. l'afiliation تاعو. لوجيك ما فما حتى مشكل باعتبار انه les coordinateurs appartiennent à des structures différentes je suppose. واحد في ما عرفتش في الفاكولتي لا في ليكول. Tous appartiennent à l'université de Sousse. Là, un petit exemple sur la notation et l'association des projets. Donc, le projet de Marloul et les pré-projets en ont deux, l'excellence et l'impact. Au bas, les projets complets, la qualité et l'efficacité supportée application, 5 points. Donc, pour chaque proposition de projet, est désigné un rapporteur et directeur. Donc, dans les 197 projets, قسموهم كل فما deux leaders, donc 2 lecteurs et un rapporteur. كلهم يقراو les 12 projets. واحد il va faire donc le rapport يعطي les commentaires نتاع les 2 autres والاخرين يعطيو donc يقراو نفس الشيء يعطيو donc sous forme de d'une page ou d'une page donc les commentaires donc l'excellence surtout l'excellence et l'impact. Avec donc la pré-évaluation. Donc chaque lecteur ou rapporteur va rédiger sur la plateforme donc يعطيك mot de passe تدخل البلاتفورم ويعطيك donc les commentaires بعد نشوفوا شنو لي كونديسيون شنو اللي يلزم تشوفهم في لي بروجي هذا. une douzaine de lecteurs par rapporteur ولا par lecteur ولا par rapporteur. Donc هذا جوست لي كورديناتور هو يبعث لنا الايميل هذا كيفاش تعملوا ليفالياسيون يقول لك مثلا تعطي له 6 باج ولا اي باج تحط فيه الماكسيموم دو كومونتير وتشوف شنو بالطبيعه يفو اتر سبيسياليست دون لو دومين خاطر اذا كان ماكش سبيسياليست يفو الحقيقه تلوج وتقرا برشا معناتها سور انترنت وتشوف اسكو سي لوجيك اسكو لامبليمونتاسيون تنجم تفول ايتترا. دونك فيه شويه الحقيقه في برشا خدمه مش شويه في برشا خدمه. اللي صار عملناه هو الحقيقه une première réunion donc فما ان ابل لا كونديداتور دونك تصب السي في نتاعك اذا كان السي في نتاعك انتريسون يبعثوا لك يقول لك اسكو vous voulez être membre d'un panel d'un comité d'évaluation اذا كان sinon ils donnent votre accord et يبعثوا لك un mot de passe etc يبعثوا لك البروجي. D'accord. Une première réunion des experts اللي مع العمل خاطر j'étais présent donc en juin 2018 comme l'appel à projet le pré-projet صار في février بعثوا لي بروجي في جوان بالضبط في جوان معناتها en 2018 on a assisté à une réunion في اسبانيا في برشلونة pour donc l'évaluation des projets des pré-projets. Et mon côté les 12 projets ont été sélectionnés. Leurs coordinateurs ont été notifiés pour soumettre des projets complets. Des projets complets qui ont 70 pages. توا ils l'ont réduit à 50 خاطر فما des redondances. يلزم يعمل 60 باج يعاود نفس الشيء في يحكي عليها في الاكسلونس يعاودها بالامباكت يعاودها بالامبليمونتاسيون. Donc ils ont décidé à nous 70 pages marché. Donc توا a été réduite pour cette année-là 50 pages. Donc une réunion du groupe d'experts a eu lieu en novembre. Deuxième réunion à dire pour évaluer les projets complets. Voilà. 12 projets qui ont été sélectionnés. هذه les aspects هذا وقت اللي تعطوهم donc comment évaluer les projets donc les aspects to be considered comme l'excellence 5 points l'impact donc l'excellence et l'impact في les pré-projets l'implérimentation les pré-projets
يعطيك جوست l'excellence والامباكت ومن بعد وقت اللي يقبلوا لي بروجي يدخلوا في الكاليتي اند efficiency of the implementation دونك لا ميز اون اوف ولا l'implémentation. داكور هذوما لي كريتير نحاولوا ندخلوا معناتها نشوفوا نتبعوا بلوز او موان وكل حد خاطر فما توجور تروا ايفالياتور واحد يعطي سون بوين دو فيو وبعد تقع في لور دو لا ديسكسيون تقع دونك ان كونسنسوس. داكور شوفوا انهم لي بروجي اللي كي ريبون دونك او نورم اللي عندهم امبليمونطاسيون ينجموا عندهم معناتها انو ريتومبي سوسيو ايكونوميك ولا ريتومبي سيانتيفيك ايتترا. دونك اون ايفالي دونك لي بروجي ان ان ويزمي تقرا على الحقيقه كونفينابلمون ونشوفوا لي فاي شنو هما وكل حد ويعطي دونك سون بوين دو فيو. هما دونك لي كونديسيون سي فولي à prendre en compte pour l'évaluation de ce type de projet-là, des projets donc primaires. Pour la rimette, حتى la rimette كيف راهو اللي شايف فيه الريميت ما عادش تو. يقول لك مثلا اكس راي ايفاليويشن will be scored out من 0 حتى ل 5 وال donc l'excellence والimpact في البريمي donc في البري بروبوزل وبعد تدخل فيها l'implémentation. Il y a juste quelques exemples donc d'évaluer donc au hasard au niveau هو le but هو de produire donc de l'huile d'olive, des olives et produire donc de la volaille donc en plein air تحت الزيتون. C'est un projet الحقيقة intéressant في تواسع لكن malheureusement donc n'a pas été sélectionné في الفينال. هنا كما قال لك زميلنا دونك هنا يعطيك دونك التيتر نتاع البروجي لاكرونيم لاكرونيم سي هما صعاب برشا وفما دوتر بروجي خير منه سامبلومون مي هو ماشي بريسك ما عرفتش 15 ولا 16 ولا 17 هو باهي الاخير مي بون فما جوست فما واحد صحيح انه il n'y a pas de l'innovation بالنسبه له هو il n'y a pas d'innovation pourtant هو فيه الكونسيرفاسيون والامélioration de la culture de l'olivier c'est l'emblème donc de la Méditerranée والتشيكن الفولاي donc l'élevage de la volaille, l'association, voilà. Le critère plus important dans la partie c'est l'innovation. L'innovation, il faut une innovation. Ils vont prévoir des abattoirs donc spécifiques où ils vont passer par la suite vers l'agriculture biologique, vers la production donc de la volaille biologique. Mais bon, au cours de la discussion, ça n'a pas été retenu. Dommage, ça n'a pas été retenu. Donc, justement, savoir les reviewers, comment garantir leur objectivité puisque dites-donc, si vous allez défendre la Tunisie, peut-être le monsieur qui n'a pas adhéré, il défendait aussi son projet. Et justement, bon, il essaie de défendre. مش خاطر تونسي برك بالنسبه لي c'est un très bon projet مش خاطر تونسي. de défendre les deux autres projets فيهم كويس سامحني دونك مش خاطر تونسي اون ديفون ثم شويه حنين كمان ماذا بيه واحد تونسي ينجح الحقيقه الواحد اوني تاعو يكون برا ماذا بيه ولا حتى في تونس. لا لوجيك نقصد معناها حتى هو معناها نقصد جينيرالمون لي ريفيوور باش يكونوا plutôt معناها من d'autres pays اللي هما بالكش قاعدين ils défendent leur région ولا leur pays. C'est ça. Donc c'est le système being موجود partout. لا موجود. Mais bon هو الحقيقة شو موجود. البريزيدون مثلا difficile خاطر tellement c'est نحن نقول قاعد في شابو مش قوي نربحوا pas mal de projets واللي عندنا plusieurs consortiums واللي زاد كيف هو البريزيدون الحقيقة سامحني بريطانيك من انجلترا البريزيدون هو اللي ديسيد على فان دونك انا سيتي الكورديناتور لإيطاليا دونك فما 11 بارتنير فما حتى السوق التاجي وفما ليفرسيتي دو موناستير خير نعرفهم باش بارتنير دو لوديس فما من لبنان من اليونان ومن اسبانيا ومن ايطاليا دونك سي ان اكزومبل
هنا كيفاش يعمل هذا اللي بروبوزل كاش دونك بالسيكسيون 1 pour intégrer pharma système donc système agricole فما دونك لي مو كلي فما تاع الابستراكت اللي ديبار حاجه تري وبعد فما بارتي ادمنستراتيف ديكلاراسيون ما يلزمش لابليكون ولا الكورديناتور يكون عنده دوتا بروجي اكسيتيرا هذايا يجي معناتها هما الستاف نتاع البريما implementation system بس هما اللي في صار لي هو الكورديناتور يدوا بروجي تو سا دونك كما نقولوا 10 اكسيتيرا في البري بروجي responsabilité. فوالا هنا هذا جوست اكزومبل كيفاش هما كيفاش يكتبوا دونك كيفاش تكتب لي بري بروجي دونك عندك التيتر تاع البروبوزل البروجي ليكسيلونس دونك البيع اكثر من هذا جوست بور مونتي وكذا فما لي سوبجيكتيف بعد في ليكسيلونس فما ريلاسيون دونك كل لوبجي دونك de ce projet là فما الكونسيبت الميثودولوجي حسب الكونسيبت شنو هو بالضبط الميثودولوجي كيفاش الميثودولوجي مش بيان ديتايي في البروبوزل جوست مثلا يعطي هو اللي ورك باكيج لكن ماهمش تري ديتايي ولو انه حتى بعتالي في البروجي كومبلي هذا مو يزيد عليهم شويه داكور يدوموند سا ميثودولوجي وديوري 3 ans سامحني شو يزيد عليهم شويه يديفلوب فوالا بعد une présélection لازم يمشي 50 باج وقتها يديفلوب encore plus On a même idée, il a développé. فوالا انا جوست نوريكم الورك الليزون تاعهم كيفاش الورك واحد حتى الويت اللي هو الحقيقه ديما الاخراني فما شكون يحطوا له الكورديناسيون والبروجيكت مانجمنت فما شكون يحطوا الورك باكاج واحد فما شكون يحطوا الاخراني انت والبروجي فما دونك فما كوليكتيفيتي فما لوجيك بالطبيعه même l'échelle de temps l'échelle de temps verticale j'ai pas compris C'est les interactions. les interactions oui voilà coordination management على 3 سنين دونك اي هو لا سامحني فما الجونت الاخر لا وحتى هذا الشرط ثم انكس دو طون اي فما نوتر ديغرام دياغرام دو جونت ما حطيتوش لهنا فما شكون هو اللي بعد كاتبها فما شكون يحطوا فما شكون لا انت مي لا ليزون انتر لي ورك باكيج تاع ça dépend c'est العام الاول هذيك الديسيمينيشن معناها مربوطه باللي ورك باكيج الكل ديسيميشن اوف ذا ريزلتس ولا البروجي الكل كل شيء شو هذا عمل ديسيميشن بالريزلت l'environnement انا مثلا اللي كان يجي ايفالياتور حسب اكسلك سالك بيتون اللي فما كمان bon tant qu'il n'est pas avec eux Ouais, donc, je pense que le plus important, c'est comment choisir les partenaires et comment affecter les partenaires au work package. Voilà. اي اللي كاش L'aider, c'est un détail qui est... هذا بعد enfin j'ai pas détaillé mais بعد كل واحد كل بارتنير عنده لا sa tâche qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce qu'il va contribuer etc فما ساعات work package يتعاملوا ب 2 ولا 3 Voilà, بارتنير ça va 11 partenaires. Voilà. Je pense, work package oui, tout. تلقى يعرف تلقى في كل ورك باك فما ليد فما؟ ريسبونسابل اي ليدر لكن تلقى معناها لي زوتر بارتنير موجودين كلود با امبيراتيفمون الكل مش الكل با امبيراتيفمون مش الكل كل واحد سبيسياليتي نتاعو مثلا ليزاناليز تري بوسي يعملوا لي ايطاليان ولا لي اسبانيول travail plutôt expérimental, enquête, etc., transfert des technologies ici au Philippines, ici, etc. Donc, ça dépend des pays, ça dépend des projets, ça dépend des objectifs des projets. Ça va, les deux work package, 2 ou 3 stratégies, et ça va tout le monde. C'est-à-dire, le work ثلاثة مثلا 4 c'est de l'impact. Ce sont des les work packages تقسموا selon les objectifs d'évaluation. Je sais bien, le coordinateur qui a imposé cette pour mettre le paquet sur l'environnement, sur la réduction, si vous voulez,
peut-être de la pollution, les margines, etc. L'exploitation des margines, dans l'alimentation animale, l'alimentation des volailles. Les résidus, donc après. Il y a une partie, enfin, après analyse, etc. Pour la composition des aliments de volaille. Pas spécifiquement, moi je connais. C'est toxique. Mais j'ai pas compris la corrélation entre le chicken ou l'olive. C'est ça que j'essayais de comprendre. هو التشيكن les volailles un pâturage تحت الزيتون. Ou les sous-produits d'olivier peuvent être utilisés comme alimentation des volailles. Donc, comme intégration, ils veulent, c'est pas zéro waste, c'est pas zéro perte, donc, mais intégrer un peu donc la plantation, la ferme ولا شنو هي في البلاد كاع في البارتنير لا فما في خمسين في دو اه بون هكا هو كان je n'ai pas lu récemment. Bon, bon, avec l'exemple, voilà. Maintenant, je نرجع. خدنا في المشكله في ماش كيفاش نعملوا في المشكله في البارتاج نتاع بعض نتاع بارابور لي ورك باكيج كيفاش باش تفهموا معناتها هو سي ان كونسنسوس بين الكورديناتور ولي بارتنير يتفاهموا من الاول في البري بروجي راه هذا سي ان بري بروجي بعد تالي في البروجي كومبلي تصير معناتها بلوس دو ديتاي كل حد كاس كيل فا فير كاس كيل فا au niveau des tâches معناتها الورك باكيج شي تقسم دي تاش في الفول بروبوزيت هذا جيست بري بروجي دونك il n'y a pas beaucoup de détails même بعد فما دي ديتاي بالضبط حتى بالمليين يعني بالسنتيم دورو كل اكسيون قداش كل اكسيون وقداش باش ياخذ avec des justificatifs au nom un mois au mois l'unité تاع الفلوس هي un mois في البيجي وفما كونفرسيون يدخل توجور باليورو وبالنسبه للجواز يزيد شويه في البري نتاعهم يزيد اكثر في لي نومبر اكثر خاطر السالير كان بالقيمه. المشكلة كي تجي تحكي أكثر في الأشهر كان أنا من الفاميل الرومان كان مرة تجي ليفالياسيون اللي صارت لي هي الجوستيفيكاسيون تاع النمبر دو موا دو كورديناتور يجينا نحسبوا راه معاك أنا في الآخر كي نحسبوا نحنا البيرسونال نتاع تونس طايح برشا دونك كومون tu vas le rattraper on augmente le nombre de mois tu augmentes le nombre de mois l'évaluateur يقول لك n'est pas justifié هذاك بالك هذاك نون جوستيفي البيرسونال تاعك لا اخي on n'a pas vu ça في يمكن بريما نعرفش لي بروجي الاخرين enfin les 12 بروجي ما تحكاش الجمع هذاك الجمع اقل بارتنير عندك سي كورديناتور هذاك ما ندخلش في الديتاي خاصة يستيم سون ديتاي انترن هذاك الكورديناتور هو الى بروبوزي سا يتحمل مسؤوليته يعني ما تجمش تقول له انت تجمش تحط انت بيرسون معك ماهوش لوجيك مثلا انت تخلص في زوج ملايين في تونس اليوم ايكيفالون تاع 600 يورو وتخدم البيرسون معك على السالير نتاعك كويسين انترن هذيك بين الكورديناتور ولي بارتنير وي يرجع للإيفالياتور يرجع للإيفالياتور انت والإيفالياتور مي بون هذا الحقيقه جلي جامي قداش حط البيرسون معك لهنا التونسي نتاعك؟ ما نتذكرش صراحه ابوبري لا بلاج 1000 دينار لا il n'est pas obligé في البري بروجي تحط بيرسون لا انت ما تحطش فلوس معناها البيجي ما تحطش بيجي ليه لا يحط بيجي l'association Olive الاثنين مسؤولين بطبيعه في عندهم امبورطونس كبيره في البيضاء الامبورطونس تاعها تو اكثر من لافونتوم. Il y avait une évaluation de report اللي عملناه مع الفرنس فرانسيس avec les trois donc les deux leaders au rapporteur. Donc il y avait l'excellence, بطبيعه مزيان juste كيفاش comment procéder كيفاش نحاول on présente un peu le projet les objectifs نتاعو سما باهي هذاك برشا هذايا لا مزيان ليفالياسيون انا عملوا لي باراجراف لا C'est frustrant. دابا تكتب 50 باج وهذا المسؤول هو يقول لك ان ديمي ان باج ما نشترط حتى لين باج مي بون فما في البلاتفورم فما يديباس نومبر دو كاركتير يقول لك راك تزوج ديباس فيه فهمت نومبر دو كاركتير نومبر دو كاركتير ولا نومبر دو مو هذوما توا ابري لا ريونيون هذه لا سيليكسيون فينال دو بروجي دونك عندك ليدونتيفيكاسيون دو بروجي العدد ثم لاكرونيم
نشوف فما باتالي فما ديال عسكري الكلاسيفيكاسيون من 5 وبعد الار بلس اختاروا ار بلس وا موان وحتى البي اكسترا اللي السي كل خاطروا هما دوما لي دوز الفوقانيين السوفلي والبسمات ليزا ديفيرسي فارما عارف شنو سيتر مود مدينه بلان بي سيستيم بلان بي وسيستيم بلو فيها هما زوج بلاص ريميديا ريميد اكستريم كروب مثلا اوليفن هاور اوليفن جاي هاور ما عرفتش قداش دونك 12 13 14 15 16 17 بوزيسيون 17 الرون تاعو 17 سوفلي لا الحقيقه ما نعرفش انا عندي مانيش بروح في ليش دي Oui, je sais, mais c'est quoi les les 2 jours souffler مثلا à titre d'exemple السوفلي والبسمات لا ما قريتهمش خاطر لو قلت لك دي بروجي كل واحد خذ 12 3 بيرسون خداو 12 ما نعرفوش فان جوست البريزونطاسيون تاعهم قلت هو مي بون des notes d'évaluation, la MSIA يعطيك l'évaluateur يعطي soit note les projets عنده الردود سبوزيشن عليه لازم يجتمع عندما يحكي ليفاليواسيون هذه يعطيك دي سيجستيون نعمل بلاسمون كل ليدر دي بروجي يجي من ايميل يعطي يقولوا ليكسيلونس او الرابور تاع ليكسيلونس او الرابور تاع الامباكت ça n'a pas été retenu tout simplement mais je ne collecte on n'a pas لا يعطيك الكلاسمون يقول لك ديت سايد يقول لك 4 ولا 3 ولا 2 هذايا ça a été décidé في البانيل البانيل عطاك النوت هذه مي اون بو با سوجيري Non, certainement, نحكي على الواحد يقول على الأقل il se base sur cette évaluation-là pour rebondir. هما بالعادي ما يعطيوش يجني بوستولي بها الحاجه اخرى دونك اون ديري انت شاركت في هذا باش تصلح له اون ديري انت تو بارتيسيبي لا ما تصلح في البروجي اي ليش علاش ما يعملش دي رومارك لا تقول حتى في تيدون دي زانكونفينيون تقول مثلا لوبجي هذا ما ايتي في كونسيديراسيون اي اما ما تعطيش سجستيون تعطيش تقول له مثلا اميليور دون سو سونس خاطر هو بالعاني هو خاطر سينون البروجي المالي انا جو بو سوميتر aujourd'hui pour avoir un autre projet demain فيبليس شنو هو يقول لك لي بوان فيبل ما عجبنيش هذا عمل ما يقولكش تعمل بالفضل مش نلقى واحد لي فيبليس راهو البروجي هذا يو ماتن تيل فما كيلكو شوز كي مون دو فراز با فراز جوست هنا هو البروبوزل بالنسبه للأوتر بروجي اسمه les projets, juste un petit exemple sur les projets complets. Donc, projet complet, plan B, donc a été sélectionné في الأول وبعد il a fourni 70 pages de projet complet. Juste, je vais vous donner un exemple. Donc, c'est mon plan B, sustainable, c'est le propre système, il est très facile. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut intégrer donc le citrus, donc les agrumes, bourbières, مع l'élevage
Donc, pour améliorer donc, la pollinisation, donc la production de fruits, donc de citrus, avec la production de l'huile de miel biologique. Donc, le même concept. Presque le même concept. ولو انه هنا فيه بارتنير اسبانيول واللي لي اسبانيول ما يحبوش البرجر اللي فيه دي بيبان خاطر كي تقع بولينيزاسيون افيك لي زاباي فما فيكونداسيون دونك فما برودكسيون دي بيبان هم يحبوا دي كليمونتين سون بيبان هما تو فما ان بارتنير اسبانيول اللي va participer à la partie terrain il va participer à une partie mais la partie terrain donc l'intégration donc le ruche d'abeille في الcitrus ils sont pas d'accord أو كيفاش دونك هذا الكورديناتور سبانك تاك فما دي ألجيريان فما دي إيجيبسيان دي إسبانيول فما ان فرونسي سما يخدم مرتفع عن الحل في لو بونت فما دي بارتنير دونك دو الفن داكور كي نعطي اكزومبل تقول هذا كيفاش الريداكسيون كيفاش عندك الكادر دو ماتير سي لون فو دونك اكسيلونس بلان بروجي بروجي كومبلي excellence, l'objectif, relation, donc concept, l'ambition, l'impact, expected impact, ou avec les mesures pour maximiser l'impact de ce projet-là. Ou l'implémentation ou la mise en œuvre dans les conditions de la mise en œuvre. On a le work plan, work package, délivrable, les mesures de management structure, milestone, procédure, على الكونسورسيوم كل كامل complet. Les ressources chômage qui peuvent donc impliquer si on veut, les membres, les types de sécurité, il y a quelques projets donc, ne marchent pas bien, je comprends les mesures à entreprendre, il faut prévoir presque tout, d'accord? Le type de sécurité, donc elle est juste un exemple, donc 69 pages ou 70 pages, tu fais avec la bibliographie. Hein. C'est le même propos, presque, c'est le même template. هو l'intégration la production de l'huile d'olive avec la valorisation des déchets issus donc de milles يعني الطاحونة بتاع الزيتون. Donc l'utilisation du compost donc pour la production de filière, l'utilisation dans la protection de culture, l'utilisation de le charbon pour produire du charbon, etc. Donc là, ils veulent donc zéro waste, donc zéro perte donc, de sous-produits d'olive. Réman Mazitoun, l'université de Khaïn Fils. D'accord. شوفوا comment devenir un expert climat. قداش بلاش البارتنير تونيزيان فاهم 2 مليون يورو؟ ما نتذكرش تحديدا. والله لا نعرف. بون ما يقعدش في مخي خاطر سي با. أنا طلع لي peut-être 150 000 par rapport à un projet. من بعد يبقوا نيغوسي بعد حتى كي يحطوا مثلا باش ياخذوا تيل سوم بعد تطلع ولا تهبط هي بروبليم. ما عندهم بالفعل ديرابور بعد افير يفو جوستيفي هو هذا سي الكورديناتور اللي قاعد 150 000 Comment ils ont intégré des projets? Il avait des contacts à des collaborateurs des Grecs ou des Espagnols où ils ont bénéficié de ces contacts-là pour juste par exemple beaucoup d'expériences qui sont connues mondialement en ce qui concerne l'olivier. Donc ils sont très sollicités par les autres pays, l'Espagne ou l'Italie ou le Grèce, comme mais Mazitoun en particulier, donc très sollicité, très en ce qui concerne les écoles. Les autres, ce sont des contacts personnels. Il faut recherche sur l'internet, il faut les CV, mais recherche en général, ils sont obligés.
la rive nord de la Méditerranée, d'intégrer donc des partenaires, même Tunis, Jazair, Turquie, etc. Donc ils doivent chercher, on va dire les universités les plus connues, où il y a des projets, etc. Le prix marocain, c'est bien placé là. Et il est bien placé. Oui, les projets presque quasi les projets حتى السنة توا فما 40 بروجي ont été soumis فما 12 فيهم au moins 2 من تونس في البري سيليكسيون مازالوا بعد doivent déposer حتى في كومبوزونت سي تي اللي كان اي ما عندناش كوردينيتور تونسي. لا انا جاي سي الحقيقه في لارينات وطاح ما كنتش نعرف اللي يلزم كورديناتور اوروبيان درنا امور سهله في طاح مش خاطر هذا سي باس بور سيت ريزون ما نقولكش هو مي بون بور دوت ريزون طاح. Le résultat, ça pourrait être une expérimentation sur un cas réel, l'implémentation dans un cas réel. موجود des projets. Un champ يتعمل. فما يتبوا un verger مثلا بستان ولا une parcelle ولا ينتجر même فما توا هنا في البروجي هذا يصير ديال تاع سويسرا معناتها كاورغانيزم دو ديفلوبمون موجود. Elles seront équipées ou اي هو من قبل وقت اللي يجي يعمل لونسمون دي بروجي الكورديناتور هو يكزيج مثلا السنة عندنا ان غريك كي في ان بروجي يلزمنا 30 هكتار مثلا دو بيشي دو بلان باش يخدم على موج دي فروي حقيقة ان بارتنير مع فان on va le déposer قريب الجمعة الجاية ولا اللي بعدها. Il existe 30 hectares de plan. يلزم فلاح عنده 30 hectares نتاع بيشي نتاع خوف. في الريجيون هنا مثلا ما لقيناش يفو باسي تمشي لجديدة ولا تمشي لشيرت مورنيك اكسيتيرا. في الساحل يا با ما تلقاش فلاح عنده 30 hectares وحده بيشي. هو مع الزيتون على مش بالوليف وعلى مش سيراتيس كابيتال مش تاع الفوي. دونك الزيتون موجود فما معناتها تلقى شكون عنده اكثر من 30 هكتار ما يتمشي ما تلقاش. دونك on est obligé de chercher ou d'intégrer donc un organisme de développement que ce soit CRDA Manouba ou Benarous etc. موجود. Quand vous intégrez à Faleh, شنو هي صيغته par rapport au projet؟ ستيك هولدر مسمينهم معناتها لا بروفيسيون l'association en général en général يدخل l'association d'agriculteurs اللي كاحنا بتاع ولا السنديكا d'agriculteurs هذا هما يكوردون مع فلاح فرق سوف اذا كان فلاح مثلا سوسيتي دو ميزون فالور سوسيتي دونك اغريكول عندها بارسيل كبيره برشا ما فلاح يصير سيرتو في الريجون هذه ما تلقاش نبعدوا على قروان ما تلقاش على في الساحل لي زيكسبلوطاسيون سون ترو بتيت صغار. Après la réalisation du projet sur terrain, est-ce qu'il y a une évaluation? Oui, فما l'évaluation du parcours etc. بالنسبة للبروجي كيما هكا هم يصبوا لك 40% ولا 30% ومن بعد يلزم تعطي رابور عام ولا تكنيك 2 ans باش يكملوا يصبوا لك فما تقع ايفالياسيون كيما هنا. Après la fin du projet, c'est ça? هي فما avec tout un rapport. Au final, on va avec liste de publication, on va faire des brevets, etc. فما des missions d'audit. فما l'audit موجود. L'audit. موجود. البودجي. يديزين les experts. حتى على البيرينيتي فما ساعات. صعيب l'audit là entre parenthèses. صعيب Il faut avoir tous les papiers, ils ont bien justifié. ويقلقوا les coordinateurs enfin les partenaires قلقوا شوية. Il faut justifier. Il faut justifier. شحال مصروفك وشحال بعديك للامباكت. on travaille بعد شوية. les Européens là ما عندهمش نسيون هذه. لا فاكتوري جنيه يا باشا. بالنسبه للكوموندي بالاكسبير دونك ابي لا كونديداتور دو سيت تحل السيت نتاع البريمات تلقى ابي لا كونديداتور سيت شنو سيت بريما.org حاجه كيما اسمه بريما على جوجل. بريما تيري ميت.org. فوالا تيري بالسيس.
On a donc maintenant des experts externes indépendants. Indépendants, يعني مش يخدموا في البريمة. Pour aider dans ces tâches comprenant donc l'évaluation des propositions et d'autres tâches liées à la mise en œuvre des programmes et projets. Les experts effectuent ces tâches à titre personnel et non en tant que représentant d'une organisation. Personnel, donc je me décale sur la situation tard. Donc, chercheur X ou le professeur X qui va évaluer ces projets-là, indépendamment donc, de l'institut de biologie. En l'âge de l'institut, faculté ou de l'éducation. Donc, les experts sont sélectionnés par climat en fonction de leurs compétences, de leur expérience et de leurs connaissances, lesquelles les consciences doivent être appropriées pour mener à bien les tâches que leur sont confiées. L'expertise des canaux spécialistes en protection, mais je ne peux pas évaluer les حاجات في الحاجة أخرى. Donc, chacun sa spécialité, c'est logique. D'accord. Donc, comme tout expert, ils ont un bon CV, ils ont des publications donc, relatives les termes de l'homme. Et des préférences عندهم PhD, un doctorat. Recherche dans le domaine scientifique pertinent. هم يشوفوا بالتالي حتى à travers le CV, ils يحبوا يشوفوا شو اسمه الهاش اندكس etc. Donc, n'importe quel pays, mais les méditerranéens, ils préfèrent donc des experts méditerranéens. D'accord. Comme ici, on parle de